Hello everyone, this is Meghna Thakur, student of Indian Institute of Legal Studies, and I present to you the legal headlines of this week. The Delhi High Court dismissed the plea filed by the Central Bureau of Investigation, that is CBI, challenging an order permitting the inspection of documents by the accused in the INX Media case involving former Union Minister P. Chidambaram and his son Karti and others. Moving on, the Kerala High Court recently held that Order 41, Rule 5 of the Code of Civil Procedure provides for only stay of the proceedings under a decree or stay of executions of the decree and does not empower the appellate court to stay the operations of the judgment. The Bombay High Court recently held that mere repeal of the Consumer Protection Act of 1986 by the 2019 Act would not result in exclusion of health care services rendered by doctors to patients from the definition of term services. Moving on, in the case of Hemant Gupta and V. Ramasubramaniam, Supreme Court held that a suit for permanent injunction in respect of a work property was to be filed before the work tribunal and not to the civil court. In the case of Shaira Khatun and others versus State of UP, or the Allahabad High Court recently observed that live-in relationships should be viewed from the lens of personal autonomy rather than notions of social morality. Moving on, in the case of Sanu Kumari versus Krishnan Kumar, the Delhi High Court recently dissolved a marriage because husband viewed the wife as a cash cow and became interested in her only after she secured a job. The Telangana High Court delivered a significant judgment dealing with the law on abortion. The court was approached by a 16-year-old minor girl through her guardian seeking a direction for termination of a 26-week-long pregnancy. The court issued directions to carry out the termination. Moving on, the Bombay High Court last week said that Aadhaar is only one of the criteria for identification of a beneficiary under the National Food Security Act but not the sole criteria. The Madras High Court has observed that the current quantum of compensation payable upon death due to manual scavenging may be inadequate and thus urged the state government to consider revising the same based on present day cost of living. Moving on, the Jammu and Kashmir High Court today observed that no law or religion gives a license to the father to harass his major daughter just because she does not accede to his wishes to marry a particular person. The last one for the day, citing sorry state of affairs in Tihar jail in the wake of connivance of prison officials with the accused in the Unitech case, the Supreme Court today observed that there was an urgent need for the prison reforms and enhanced prison management. নমস্কার, ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ লিগাল স্টাডিজের পঞ্চম সেমিস্টারের আমি একজন ছাত্র অমিত্রজিৎ কুণ্ডু আপনাদের কাছে নিয়ে এসেছি কিছু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আইনি সংবাদ। হেমন্ত গুপ্তা এবং ভি সুব্রমণ্যমের মামলায় সুপ্রিম কোর্ট বলেছে যে ওয়াকফ সম্পত্তির সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা পাওয়ার জন্য একটি মামলা ওয়াকফ ট্রাইব্যুনালের সম্মুখে দায়ের করতে হবে, দেওয়ানি আদালতে নয়। বোম্বে হাইকোর্ট সম্প্রতি জানিয়েছে 2019 সালের ভোক্তা সুরক্ষা আইন গ্রহণ এবং 1986 সালের ভোক্তা সুরক্ষা আইন বাতিল করার মাধ্যমে পরিষেবার সংজ্ঞা থেকে ডাক্তারদের রোগীদের স্বাস্থ্যসেবার প্রতি যে পরিষেবা তাকে বাতিল করা হবে না। দিল্লি হাইকোর্ট প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পি চিদম্বরম, তার ছেলে কার্তি এবং অন্যান্যদের বিরুদ্ধে আইএনএক্সের মিডিয়া মামলায় অভিযুক্তদের নথি পরিদর্শনের অনুমতি দেওয়ার আদেশকে চ্যালেঞ্জ করে সিবিআইয়ের দায়ের করা আবেদন খারিজ করেছে। বোম্বে হাইকোর্ট গত সপ্তাহে বলেছে যে জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তা আইনের অধীনে একজন সুবিধাভোগীকে শনাক্ত করার জন্য আধার একমাত্র পরিচয় নয়, এটি শুধুমাত্র একটি পরিচয় মাত্র। দিল্লি হাইকোর্ট সম্প্রতি স্বর্ণকুমারী বনাম কিষাণ কুমার কেসটিতে একটি বিয়ে ভেঙে দিয়েছে। এখানে বলা হয়েছে যে এই কেসটিতে স্বামী কেবলমাত্র স্ত্রীকে টাকা প্রদানকারী গরু হিসেবেই দেখেন এবং স্ত্রীর চাকরি না পাওয়া আগে পর্যন্ত স্বামী তার দিকে ঘুরেও তাকাননি। সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্ট তিহার জেলের দুঃখজনক অবস্থার কথা জানতে পেরে সেই জেলটিকে সংস্কার এবং নতুন করে তৈরি করার কথা ভেবে দেখেছেন। मैं सुजीत स्वामी ILS का छात्रा आपके लिए लेके आया हूँ कानूनी खबरें।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम, उनके बेटे कार्ति और अन्य से जुड़े आईएनएक्स मीडिया मामले में आरोपियों द्वारा दस्तावेजों से निरीक्षण की अनुमति देने के आदेश को चुनौती देने वाली केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया। सिविल प्रक्रिया संहिता का आदेश 41 नियम 5 केवल डिक्री के तहत कार्यवाही पर रोक या डिक्री के निष्पादन पर रोक प्रावधान करता है और अपीलीय अदालत को निर्णय के संचालन पर रोक लगाने का अधिकार नहीं देता है, केरल उच्च न्यायालय ने हाल ही में आयोजित किया। बम्बई उच्च न्यायालय ने हाल ही में कहा था कि 2019 अधिनियम द्वारा केवल उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को निरस्त करने से डॉक्टरों द्वारा मरीजों को प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य देखभाल सेवा को सेवा शब्द की परिभाषा से बाहर नहीं किया जाएगा। हेमंत गुप्ता और वी रामासुब्रमण्यम में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि वक्फ संपत्ति के संबंध में स्थायी निषेधाज्ञा के लिए एक मुकदमा वक्फ ट्रिब्यूनल के समक्ष दायर किया जाना चाहिए, न कि सिविल कोर्ट में। सायरा खातून और अन्य बनाम यूपी राज्य इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में देखा कि लिव इन संबंधों को सामाजिक नैतिकता की धारणा के बजाय व्यक्तिगत स्वायत्तता के लैस से देखना चाहिए। कश्मीर उच्च न्यायालय ने आज कहा कि कोई भी कानून या धर्म पिता को अपनी बड़ी बेटी को परेशान करने या डराने धमकाने का लाइसेंस नहीं देता है, क्योंकि वह किसी विशेष व्यक्ति से शादी करने की उसकी इच्छा को स्वीकार नहीं करती है। बम्बई उच्च न्यायालय ने पिछले सप्ताह कहा था कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभार्थी की पहचान के लिए आधार केवल एक मानदंड है, लेकिन एकमात्र मानदंड नहीं है।